ቀናል ማርያም እኮ ጀስት ሞልዋ እንደንጨት ነው ውልግድ ብትይ እንዴ ለምንድነው የምትናደጂው ፋሲካ በምንድነው የምቀናው ባንቺ you make jealous you have you know how this አረ ይሄ ቀንድ ነበር ፋሲካ እየተቃለድን ነበር እኮ የናንተ ቀንድ እኮ መርዝ እየረጫችሁ no you're going to be jealous because you don't even have like my shape is better than yours حبيبي مرتانيا يومين الأب كلي أكب كيدي كمان هي تعيط علي تقول I said oil is expensive. I'm telling you the truth. Don't be loyal. Oil is expensive. Expensive. Don't be loyal. Nobody asked you to be. Okay, I don't want. Okay. Let him do the punishment. He's strong. He said punishment. Yeah, I told him to bring water. አንቺ አቃጣሪ የሆነ ላስተማሪ ሄዳችሁ Thank you, princess. Thank you. አንቺ እኮ ስላላየሽ ነው ኪዲ በባለፈው እንደ ጨጓራዬን እንደላቀ ሊያስረቅሰኝ ምን ቀረው አርጎኝ ምን ፋሲካዩን ማጣመም ነበር አንቺ አይደለም እዚህ ኮሜንት ጽፈው ነው እና ማጣመም Guys, 100k. فاسكا. خليه يجي كبسه عندي 100,000 بضايل 20,000 ضايل اوكي حبيبي تعيط علي I swear Raba someone is writing comments here I read it loud I swear ما بدي حبيبي قلت شوية عشان شوية بس قلت بحطش عقوبة عشان شوية تنجد بعدين قلت يوم تلمسيها بحطش punishment قلت هيك حبيبي كنجي كونجو حرام هي ملاش نحكمها لا تقول لا تكونجو قول لا تبحطش عقوبة حبيبي أنا بقى كيدي كونجو ما بدنا نحكمها بس إذا تكلمت كتير رح نحكمها أوكي قول لا هيك بالإنجليزي Don't talk too much if you talk too much give you punishment إيه سوي ما رفع شلو باندا يالوش نو أوكي I will never say እቺ ሸምጣጭ ሸው አስገባች ነኛው ለባሌ ጎን ቆማለሁ ራሰ በራ ተርጉሚለት ልንገራው ፊዲዮ ያጥብቅብሽ ፊዲዮ ያጥብቅብሽ يعني shower okay listen Colgate is good እሺ አንቺ ትቀጫለሽ Colgate listen Bido what put Colgate in your hand with Burberry and close both your eyes I give you number you say what the number in my hand okay Colgate በበርበሬ ቀባና አይንህን ቀብተክ cover all your eyes I don't want to see your eyes I give you number in my hand ሶዬ ተልኳለው ፒዶ ከባምቦ ውሃ ቀዳ አለቀኮ አልቀዳ ሁለ 1 ሊትር የለኝም ሶዬ እኮ 2 ሊትር ያጠጣኝ እኮ እንደዚህ ማድረግ ትችላለህ የቅድሙን ውሃ ሙሉ አርገ ሙሉን ጠጥታ ሀቢቢ በዲካ ብርክሽ አምሎን ሚውት በስ ለሃዛ በዲካ ብርክሽ ወላ እኔ 2 ሊትር ውሃ ብጨርስ አልወፍርም ነበር ረባ ራስ ልጅ ያልጨርስም እንዴ ሾርም አምሎን ሚውቱ تعال بكبر خليه ينضف يصير نظيف صح يا فسكه صح حبيبي كلي هي كمان تاكل عقوبة أحسن هي تنسخ وتقول لك عمل مايو هيك كأنه حبيبته عايزة شجع لك كوس كلش نادري كستك أتعلم كأتعلم نادي بتكبر طيب فسكه خليها تسوي شاور يعني خليها تسوي شاور ايه يا هي going to take a shower رهبة يلا اوكي قول لا حبيبي كلي تاكد عقوبة ደግሞ ከዝቃዚው የማንም ቻይና መጮች ያሉን አንቺ ቻይና አይደለም አረብ ነው ይጽና በዛውም ሻወር ውሰድ ይታጠባለ አዎ መላሱን በዛው በረድ ይላል አጉል ካለ እድሜው ጫጫጫ እያለ ከቁመቱ በላይ ነው ስድቡ ስለዚህ ይረጋጋል ጸጉር ላይ ነበር ይሄን ውሃ ረጭቶ ቁጥር 1 ቁጥር ጥያቄ ያለ ቢያንስ ነው ይሄኛው ጸጉር አለኝ አንተ ብታነሹ አለ ግን
فاسكا يعني ጸጉር احكم كده ጸጉር ምን ዋጋ አለው فاسكا احكم كده سؤال حبيبي احكم كده አንቺ ሳትቀጭ የመላጣ ልጅ ወያለሽ ولا كلات اكو بهيه كمان تطول لسانه ترقص خليها ترقص خلي ترقص تنقلع شو ما بدها تعمل stop lying فاسكا stop it ناركم فاسكا stupid فاسكا حبيبي عادي ترقص قدامي والله ما بقار منها خلي ترقص انا ما بقار እኛን ምናወጥ ያለ ነው ትቀኛለሽ ወይ ሲለኝ አልቀናም ትደንስ አልኩት ደንሽ عادي ترقص قدامي كيدو عشان لا حبيبي No, you're gonna be jealous. I can't do it with the makeup. How I jealous with Esteen? Esteen, stop like this. Make I jealous? Really? No. I'm not. This one. How I make jealous? You go make shower. مول وياكم بيدنت منو ያስቀናል ያላቸው ማያስቀኑንም ሰሚ ፋሲካ ያግዝልኛል አላልሽም ይሄው በእንግሊዘኛ ወራው ለምን አላገዛብሽ አይ አንቺ እኮ ምን አልሽ ትቀናብኛለሽ ሰውነቴ ስለሚያምር በሞል ወያ ማን ስታስቂ ጨዋታ እኮ ነው ፋሲካ ለምን የምትናደጂ ፋሲካ ጨዋታ ነው አይዞሽ እኔ እኮ እየሳኩ ነው ቢዶ go to the shower በቃ ያዘኛል አልኩ አይቀጣም ዳቢቱም የመላጣ ልጅ ታብታብ አርጉ ጋይስ ታብታብ هذا صار صاحبنا قاعدين نحكي احنا بموضوع عائلي وهو بده انت 49 ليه بدني هلا كيدي she's good dancer يعني good dancer you كيدي No, I'm not a good dancer. 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. من أباش لارجو شو زابني تخلي توتها. من بون من أجابه. I know you want me. ما كذي جالس نسون على يوتيوب ما يقدر كذي لا كويس يسوع. ما الفلاس لا الساتنا ندي باش مقصدي قصون سات قالوا لك ما لنا ما الفرق. Taylor was a joke, yeah, right? Yeah, joke. يا ساتر مرد يا رجل يا فاسكة أنا بحكي معك يا فاسكة عربتنا عدد مدوشي كذي عربتنا عدد مدوشي هذا بس لا تسوي شيء ثاني زيادة عليه أصلا 15 فاسكة كذي شو حبيبي يعني فاسكة كذي زقود أصلا أنا مو معصبة لا هي ليش معصبة هي ما أخذت عقوبة السؤال تقطعت لما تنادقالك تكون يعني ما هي ما بدها ተናደርኩኝ እየተቃለድን ነበር እኮ አንቺ በአረብኛ ስትናገሪው ራሱ እኮ እዚህ እንትን ሲሉኝ እኮ ምንም እኮ አላልኩም እኮ እኔ ጋር ግን ያላችሁ 180 ሙላ ከብዳችሁ ነው እንዴ አረ 180 ሙሉ كده تفضلي يا ورا تفضلي ليش تهاوشتي معها هي ما سكروا الدبل هم ከዛን ደግሞ ራስሽ ነሽ ትደንስ ትቀኛለሽ ምናምን ሲል ለምን እቀናለሁ አልኩት ምናምን ሲል እንደ ቀልድ ቆማ ትደንስ አልኩት ከዛ እኔ ብደንስማ ትቀኛለሽ ሰውነት ሞልወያ አልቀናም አልኩሽ ሞልወያ ማለት ከላይ ጆክ ካስካፖሽ አንድ ልብ እስቲ አንድ ልብ አረን ብለው ቢያንስ لما تطلع بالمطر شوفوا بس تنبل بالمطر ما سكروا الدبل ما تسوي شيء على كيدي بتنعدد بروتين أني نكجي لوط نعم حبيبي لا تزعلي من كيدي طيبة لا ما زعلانة مو زعلانة هي قالت ليش زعلانة أنا مو زعلانة ليش بدي زعل أنا سويت ولدي تبريبتنا I don't care لازم ما منه أنتي ودي سلامة كابيو كيدي what she said أرانت نيوج إنها تنافي عبرشات. وراه بدنا هيك بس أنت بدك تكتبتي علي يعني خلاص لكني أنا ملك الرحمة الله يسامحك. Thank you إني تقرأ مثقنا. كدي. Yeah. Why? شافوا بلال كدي ليه؟ كدي ليه شافوا بلال؟ You friend together. No, it was a joke. I'm just joking. I know you joke and she joke. I bet she take it serious.
هي بتغار علي. هي she jealous because of me. Don't say anything. It's okay, Baka. Rabbi, it was a nice game. Nice to see you again. Like, bye. Wait. There is حكم. I will give Bido حكم. Don't close the match. It's okay. He gonna take a. No, maybe he said no. Why you close and you should go? Let him do حكم after punishment after that. No, I have to leave. Right? Please. Okay. لسه السكور بضل اوكي. فاسكة. Why فاسكة؟ She's good يعني what she said. ما شو حكت هي؟ لا أنا أصلا مو معصبة بس بالمزة شك الناس تاني بالمزة يهتوك كأنه I know right ልክ እንዴ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀልድ ነበረ እንደውም እሷ በአረብኛ ስትነግረው ምናምን እኮ እንደ ቀልድ ወሰርኩት እኔ እንደዛ በአረብኛ እንትን ስትለው ምናምን ወለ በዚህ አይነት እኔ በጣም ሊሰማኝ ይገባ ነበር ማለት ነው። እኔ እኮ ብዙ ሰው እስከዛሬ ሲናገረኝ ከዚህ በኋላ እኔም ቀልድ አላውቅም። በቃ እንደዚህ ነው ቶሎ መናደድ ያለብኝ። anyways okay እኔ አረብኛ እንደውም አይገባኝ ሆኖስ በአረብኛ ምን እንደተባለ